शांतिपुर की पारंपरिक बनी हुई साड़ियां आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण हथकरघा साड़ियां लगभग विलुप्त हो गई हैं। रैपियर मशीनें या पावर लूम आधुनिक मशीनरी ने हाथ से चलने वाले करघे को निगल लिया है। शांतिपुर शहर के प्राचीन बुनाई कपड़ा बाजार घोष मार्केट द्वारा इस बार बुनाई उद्योग और बुनकरों को जीवित रखने और शांतिपुर की पारंपरिक बंगाली बुनाई साड़ियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है, जहां पर बुनकर के लिए हाथ के अधिकारियों द्वारा दी गई विशेष पहल के सभी ने प्रशंसा की है। सभी हथकरघा बुनकरों और केवल हथकरघा साड़ियां बेचने वालों को निःशुल्क बैठने की सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि किसी अन्य साड़ी या किसी अन्य राज्य की साड़ी को नहीं, बल्कि केवल शांतिपुर के कारीगरों और बंगाल के उनके हथकरघा बुनकरों को ही इस शाला का मुफ्त उपयोग करने का अवसर दिया जाएगा, चाहे बुनकर कहीं से भी हो। हाट अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में उनके लिए 500 से ज्यादा आश्रय स्थल तैयार है। बाजार में वर्तमान प्रमुख विभास घोष ने बताया कि बुनकर मुख्य रूप से साहूकारों के माध्यम से व्यापार करते हैं, लेकिन इस बार अपने उत्पादों को सीधे खरीदारों तक पहुंचाने की विशेष पहल की गई है। उन्होंने कहा कि उनके दादा और इस बाजार के संस्थापक स्वर्गीय सुभाष चंद्र घोष के जयंती को पुण्यतिथि के अवसर पर बंगाल की बुनी हुई साड़ियों को जीवित रखने के लिए एक विशेष पहल है, क्योंकि वो स्वयं एक बुनकर कलाकार थे। यद्यपि वर्तमान में केवल मुट्ठी भर बुनकर रही है और शॉल बेचने के लिए क्या क्या व्यवसाय रणनीति है। सवाल के जवाब में विभास घोष ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े बाजार को विज्ञापन की जरूरत नहीं है। अगर मुट्ठी भर लोग इस बाजार में आकर अपने उत्पाद यानी हथकरघा साड़ियां बेचेंगे तो इस हथकरघा साड़ी के जीवित रखने का प्रयास उनके साथ शुरू होगा। এটা কি আপনাদের মানে এক বছরের মেয়াদ যে চুক্তি সেই চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি হয়নি? আচ্ছা, যখন যখন এস্টাবলিশ হয়ে যায় তাহলে তখন চুক্তি আসবে। আগে তো আমাদের হ্যান্ডলুম কাজ মানে কাপড়ের শাড়ি যে ইজ্জতটা তো আমরা নষ্ট করে ফেলি। মানে এই যে উদ্যোগ কিভাবে ভালো উদ্যোগ হতে পারে না? এর আগেও তো একবার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দেওয়া হয়েছিল, তো সেক্ষেত্রে কি তারা আসেন এখানে? হ্যাঁ, কিছু কিছু আসে। তো সেক্ষেত্রে কি কম উদ্যোগী দেখা যাচ্ছে? এখন পাঁচিদের মধ্যে উদ্যোগ কতখানি নেবে সেটাই বিষয়। এই যে 500 চালার কথা বলা হয়েছে, তো কি মনে হচ্ছে সবটা পূরণ হবে? সেটা তো ঠিক বলা মুশকিল। সাধারণ তাঁতিরা ইতিমধ্যে কি যোগাযোগ করেছে কেউ? হ্যাঁ, অনেকে যোগাযোগ করছে, অনেকে। তাহলে এক্ষেত্রে তো একটা মানে এই ভাড়াটা যেটুকুই হোক সেটাও তো ছাড় দেওয়া মানে তো লস। কোনো রেন্ট নেওয়া হবে না। এই মুহূর্তে কোনো রেন্ট নেওয়া হবে না, পরে সময় সাপেক্ষ সবকিছু দেখা যাবে। পরবর্তীকালে শোনা গেল যে আপনার হাটে যারা নাকি হস্তচালিত মানে তাঁত শ্রমিক আছে বা বিক্রি করবেন এরকম মনস্থির করেছেন যারা, তাদেরকে বিনামূল্যে নাকি চালা দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা একাধিক না সংখ্যা অনেক বেশি। দেখুন, বর্তমানে তাঁত শিল্প অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় আছে এবং এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ সংকটের মধ্যে আছে। এই শিল্প এবং শিল্পী যারা খুব অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাদের মূলত একটা জায়গায় আনতে আমাদের ঘোষ মার্কেট তাঁত কাপড়ের হাট বাংলার সর্বস্তরের হস্তশিল্পী যারা হস্তচালিত তাঁত শিল্পী তাদের জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করছে এবং তাদের এখানে যাতে সরাসরি তারা ব্যবসা করতে পারে। মূলত তাঁত শিল্পীরা মহাজনী প্রথার মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা যদি সরাসরি বাজারে তাদের তৈরি করা শাড়ি বেচতে পারে তাহলে তাদের কিছুটা মুনাফা হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রয়াস যে তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখে দেওয়া এবং তারা যাতে বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া। আজকের দিনে আমাদের ঘোষ মার্কেট তাঁত কাপড় হাটের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সুভাষচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব এবং প্রয়াণ দিবস একই দিনে। আপনার কে হয়? আমার ঠাকুরদা। তার এই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমাদের সিদ্ধান্ত যে আজকের দিন থেকেই আমরা তাঁত শিল্পীদের জন্য এই ব্যবস্থাটা চালু করব। এটা কি নোটিশ বা কিছু দিয়ে জানানো হয়েছে বা আমরা আজকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আমরা এটাকে প্রচার করেছি এবং আগামী দিনে যারা আসবে